for today's video mga day, nakamata jud taon ko og kuan. Dili kay ko wala kay ko nagtukaw rong adlaw kay ang tubig ni agas na kada hapon pero dili siya kusog pero may na lang na siya natay matipon tubig. Unya kay nakatugong kog tarong nya namo ko daghang pundo nga tubig. Padung ko sa merkado ani kay mopalit ko og kaning subak og sudan. Kay kaning tangkong amo ning gisalon ni namo kay hinatag man ni sa kuan sa taga Red Doors gikan is dalagit unya kay mga hangol mo kami og mga tangkong kami mga pamilya hangol kay mig tangkong lami jud kay ang tangkong lamit samot na og kaning subakan nato og isda or baboy bisag kanang kuan na lang mantika og patis pites na nya kana siya nga tangkong dili na siya kanang Bisaya Chinese na siya so mao na akong giadto sa tabunok nagpalit ko og para subak baboy akong gisubak unya ato nang lutuon ang ato ang kuan kaning tangkong atong gisalan og ahos unya igmohumot na atong ahos nga murag mag golden brown na siya gamay atong ilunod ang bombay or unsa pa nang ilunod nato mas nindot man sa jud ang tangkong no kung kanang Bisaya unya lami man pod ang Chinese kangkong pero lahi jud siya sa Bisaya unya ako na siyang gisugdan og luto kay sana orasa alas hapit na alas 10 wala pa mi pamahaw kanang atog pa man akong anak og akong pag-umangkon nga kaluha nagdali ko atog merkado dito sa amoang lugar kay wala ko diri sa syudad kay di jud ka kitag labas diri amot na lang jud lahi jud dito sa amoang lugar mga day kana pod mga kaluha manghangol sa kinagtangkong samot na akong gisubak baboy palit kog tungas kilong baboy kay para isubak sa tangkong as kang lamian na malang jud ginamhinam ko nagluto ko ginamhinam ko nya ako pang mintras akong gigisal ako ang subak ako sang itabangan si Kisha dito og kanang putol-putol aning tangkong ya kay nahuman naman og putol-putol atong gihugasan og kaupat wala na lang ko gipakita kay portijong dali-dali kay gutom na ba nya ato na ilunod nya sa tan-aw nato daghan pero mukupos man na o mukupos na siya mga day sumao na siya ato na siyang pakupson hangtod nga makuha na siya kanang singa na ni muhumok unya mintras nagpahumok ko sa tangkong napagkupos nagtan-aw ko ani nilang Jimboy ni Yinyin kay wala man ang si Baning og si Uyi to mas planta sila lang unsa nag-atbang og binding nagsukdan na siya mao na sila managbinding kay nagwaiting so mao na nibalik ko diri og kanina ang kalalabasan ni kupos na niya atong gitimplahan og magic sarap ang akong gibutang na wa ko nagbutag asin akong gibutang dinha nga pangpalasa magic sarap ra gyud og patis ana siya then ato na ukay-ukayon para ma-mix ang magic sarap gigutom jud ko ana nagluto ko gigutom ko gahinam-hinam ko kamukaon ako so mao na ni mga day ako luluran og patis pasensya na mo ni Iro kay nakakita na sa dog iring so mao na mga day ato na lang gibutang og patis last na nato nga pag ukay-ukay kay ato na namang natimplahan og patis so mao na ni ako nang gibutang sa lamisa kay nanawag na ko nila nga mga una kay ako gigutom ko ni una jud kog kaon dugay man kay manuol gitawag dugay kay manuol ako na lang ni unag kaon so mao na nakasukad na ko mga day kay gatubod na ako ang laway gatan-aw ko sa tangkong sige kog tawag sa kaluha nga mga una dugay kay mangihol unya naligo pa man espiya nya si Hana dugay kay nikihol wala na wahay jud sa nagkaon pero napay tangkong nakasingin nilakaw man gibinlan nako og tangkong kay tuwa sa kuan sa gamay na lang kayo ang tangkong